नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। श्री दीपदुर्गादेव्यै नमः। दीपलक्ष्म्यै नमो नमः। आचार्याः अपगुपस्वस्य भस्मदार्तं कृत्वा रजम्पदं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात् गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यमुक्तां करीषिणि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो वह्वये श्रियम्। अद्यजलेन अपवस्वस्य आचार्याः आचम्य अच्युताय नमः, अनन्ताय नमः, गोविन्दाय नमः। अपवस्वस्य पवित्रं धृत्वा विद्यास्महव्यै नमस्सोपसत्य मित्रं देवपवित्रदेयन्नो अस्तु अनुराधान्नहिषाभक्तयन्तः सदञ्जीवेम शरदस्तमिराः। दीर्घायुष्मान् भवन्तु। महागणपति अनुग्रहप्रसादसिद्ध्यर्थम् आचार्याः गणपतिं प्रार्थ्य गजाननं चन्द्रसमानवर्णं स्वदन्तपासाङ्कुशलड्डुकानि हस्तैर्ददानं कमलासनस्थं विघ्नेश्वरं नौमि सदा प्रसन्नम्। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां उपास्महे। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सिन्दूरवर्णं त्रिनेत्रं पासाङ्गाभयवरदहस्तं गजस्वरूपं नागयज्ञोपवीदं सर्वालङ्कारदेहं श्रीमहागणपतिं नमाम्यहम्। श्रीमहागणपतये नमो नमः। गुरुं प्रार्थ्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सदाशिवसमारम्भां श्रीकण्ठाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सदासतं तत्पदं दविविधं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमो नमः। सद्गुरुचरणारपादारविन्दाभ्यां नमो नमः। श्रीलक्ष्मीहयग्रीवध्यानं ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। उद्गीतप्रणवोद्गीत सर्वभागेश्वरेश्वर सर्ववेदमयाचिन्त्य सद्गम्बोधय बोधय। लक्ष्मी हयग्रीवस्वामिने नमः। वाग्देवी ध्यानम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओंकारपूर्वे देवी वीणा पुस्तकधारिणी वेदमाता नमस्तुभ्यं मदेव्यं च प्रयच्छ मे। ॐ श्री सरस्वत्यै नमो नमः। अष्टदान् गृहीत्वा गणपतिं प्रार्थ्य शुक्लां भवदरं विष्णुं प्रतिपन्नं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
प्राणानायं यः ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आपः योगींसः अमृतं ब्रह्मपूर्वस्वरों सङ्कल्प्य ममोहार्थ समस्तद्विजक्षयद्वारा पार्वतीसमेत परमेश्वर स्वामी प्रीत्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणस्वामी प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपदे ते लक्ष्मीपदे ते वाणीपदे ते अमृतं स्मरामि। अस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायिकै इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति स्वरूपिण्यायै ओंकार स्वरूपिण्यायै अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायिकै अंगाल परमेश्वरी श्री पेरियाम्बिकाम् आलयस्य नूतन कुम्भाभिषेककाल निर्विघ्नेन परिणमाप्यन्तम् आदौ मङ्गलप्रदायः श्री हरिद्रागणपति भूयाङ्गरिषे तदङ्गं वास्तु होम वास्तु शान्ति पूजां मध्यसरिषे अक्षदान्ते पुत्रतोन्नस्य आलयस्य भक्तकोटि महाजनानां श्री पेरियाण्डियम्बिहा महागणपति परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् बिम्बे महागणपतये नमः सिद्धिविनायकाय नमः ध्यायामि आवाहयामि। अथ महागणपति ध्यानम् एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्याये सिद्धिविनायकं ध्याये गजाननं देवं सप्तगाञ्जनसंयुगं चतुर्बाहुं महाकायं सूर्यकोटिसमप्रभम् अस्मिन् बिम्बे महागणपतये नमः ध्यायामि महागणपतिम् आवाहयामि। सिद्धिविनायकाय नमः महागणपतये नमः आसनं समर्पयामि महागणपतये नमः अर्घ्यं समर्पयामि महागणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि।